बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो दाब दाब जायगायाव सांग्रांथि मेल लानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बे रोखोमैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला आम्बागाव BCDC UPFL राजखान्थि दोलोनि सांग्रांथि मेला दिनै मोजां रोखोमै जोबनानै थाङो। दिनैनि सांग्रांथि मेलाव ब्लक कमिटि दानाय, दोलोखौ गोख्रों खालामनाय आरो बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानानै मेलाव सावरायनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलखौ लोब्बा लाखिनानै हरिसिंगा ब्लक कमिटिनि आफादगिरि रबिन्द्र बिथांजों लोगोसे दोलोनिफ्राय खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय राव। नमस्कार। আজি আমাৰ হৰিচিঙা প্ৰাইমাৰী আম্বাগাঁও যিটো VCDC অফিচত আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লৈ পেলাই এখন আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন দলৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে। আমি দলটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম আগন্তুক দিনত, গতিকে আমি সেই বিষয়বস্তুবিলাক লৈ পেলাই ইয়াতে আলোচনা হৈছে। গতিকে আমি আজি এই হৰিচিঙা যিটো আমাৰ সমষ্টি আছে, সেই সমষ্টিৰ যিখিনি নেকি ইয়াতে কাম কাজ হৈছে বা আমাৰ প্ৰাইমাৰীবিলাকত কেনেধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈছে, সেই বিষয়বস্তুবিলাকক ইয়াতে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আমি ইয়াত অলপ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ চৰকাৰখনে যিবোৰ কাম হৈছে তাক যাতে ভাল ধৰণে এটা মানদণ্ডৰ এটা কাম হয়, তাৰ কাৰণে আমি VCDC চেয়াৰমেনবিলাকৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। গতিকে এইখিনি কাম যাতে সুকলমে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আগন্তুক দিনত চৰকাৰখনৰ এটা ভাল নাম আহিব। গতিকে আমি এই কথাখিনি আগত ৰাখি পেলাই আমাৰ কৰ্মীবিলাকক আমি ইয়াত এৱাৰনেছটো দিছোঁ। নিশ্চয় আমি আম্বাগাঁও VCDCৰ যিখিনি নেকি আজিৰ তাৰিখত যিখিনি মানুহ ওলাই আহিছে আমাৰ PPL দলক ভাল পাই পেলাই বা আমাৰ আগন্তুক দিনত মানে এই সমষ্টিটো আমাৰ যিহেতু MCLজন আমাৰে হয়, গতিকে আমি এই সমস্যা আগন্তুক দিনত আমাৰ PPL পক্ষতে থাকিব বুলি আমি নিশ্চিতভাৱে আমি আশাবাদী। আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, আমি যিটো এৱাৰনেছ মানে মহিলাসকলক লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ কাম কৰিম বা আমি মহিলাসকলক যে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক যে আমি আজিৰ তাৰিখত 25,000 টকা দিম, তেখেতসকলে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব, এই বিষয়বস্তুবিলাকো ইয়াতে আলোচনা কৰা হৈছে। বা আমাৰ ফাৰ্মাৰ চেলবিলাক ইয়াতে খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিখিনি নেকি ব্যক্তি আছে বা কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱা ব্যক্তিসকলক আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়বস্তুবিলাকো ইয়াতে আলোচনা হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাইমাৰীটো কেনেকৈ ধৰণে শক্তিশালী কৰা হ'ব, এই বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰতো আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে মূল এজেণ্ডা হিচাপে আমি লৈছিলোঁ। गिबियावनो नोंथांमोननि निउज चेनेलखौ हामबाय होनदों। दिनै जों हरिसिंगा ब्लक UPPL दोलोनि जानानै आम्बागाव प्राइमारि युथ सेल आरो वुमेन सेल दानाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोबां रायजो राजाखौ लानानै जोङो वुमेन सेल आरो युथ सेलखौ दानाय जाबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जोंनि ब्लकखौ माबायदिहै जौगालांनो हागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ माब्रै जोंनि दोलोनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनो हागोन, बिनि सायाव जों सावरायनाय जादों। आरो बेबायदि हिसाबैनो थांखि लानानैनो जों बे युथ सेल आरो वुमेन सेलखौ दानाय जादों। बे निस्सय दिनैनि जि हाबाफारिनि गेजेरजों नुनो मोनदों जे फैबाय थानाय 24 MP इलेक्शनाव आम्बागाव प्राइमारि बा आम्बागाव BCDCआव जों मोजां फिथाइ मोननो हागोन होननानै सानदों। मानो होनबा लोब जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बे हाबाफारियाव सफैनो हादों आरो गोबाङानो जोंनि जि दा BTC गभर्नमेन्टआ सोलिबाय BTR गभर्नमेन्टआव जि आसनिफोर लादों प्रमद बर' सरकारा, बेफोर आसनिफोरखौ मिथिनो थाखाय गोबाङानो फैदों आरो बेयाव बाहागो लादों। आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों बयबो मोनसे बे सरकारा जे जोंनि जनसाधारन बा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन, बेखौ साफ्रोमबो जोंनि आइजोफोर बा रायजो राजाफ्रा सिन्ताधारा खालामदों
आरो बेफोरबायदि सिन्ताधारा खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरो आसा खालामदों जों बे आम्बागाव प्राइमारिनिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोबां हेफाजाब मोनगोन होननानै आवगायनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन मिडियाफोराव बुंगासिनो दङ इउपिपिएल सरकारा बिग जिर' होननानै प्रमद बर'आ बिग जिर' होननानै खिन्थु बे नङा